शरीर में डीजेल ढाली निजक जादेले नाबालक कटक पुरीघाट थाना अंचल रघुनाथ जीव लेन मठ साहि नाबालकर एभली मृत्यु होईछि पोड़ी होई मृत्यु होईछि। शरीर में डीजेल झाड़ी निजक जाली देइछंती नाबालक रहुथिबा भड़ा घरे डीजेल ढाली पोड़ी होई मृत्यु होइथिबा जଣା पड़िछि। तेबे नाबालक जनक हेउछंती 25 वर्षीय अंकन दत्त। से तांको बापांक सह एठारे भड़ा घरे रहुथिले कटकर कृष्ण महाविद्यालय में पाठ पढ़ुथिले। अग्निशम बाहिनी खबर पाई सबको उद्धार करी पुरीघाट पुलिस को हस्तांतर करिछि। तेबे यह एक आत्महत्या ना हत्या ताकू नहीं बर्तमान तदंत आरंभ होइछि। नाबालकों को केही हत्या करिछि कि से नहीं मध्य पुलिस खोलताड़ जारी कर रखिछि। तेबे केमिति जळीगले नाबालक आत्महत्या ना आ पछरे आउ किछि रहस्य रहिछि ताकू नहीं पुलिस खोलताड़ करुछि। कटक नाबालक मृत्यु घटना सस्पेंस बढ़ुछि। कटक पुरीघाट थाना रघुनाथ जीव लेन मठ साहि नाबालक मृत्यु पर खोलताड़ आरंभ करिछि पुरीघाट थाना पुलिस। तेबे नाबालक जनक जळी जाइथिबा बेले अनेक प्रश्न वर्तमान आसुछि केमिति नाबालक जनक जळी गले। ये हत्या ना आत्महत्या वर्तमान संदेह सृष्टि होइछि। आत्महत्या ना आ पछरे आउ किछि रहस्य रहिछि किए हत्या करिछि कि जदि नाबालक आत्महत्या करथिले तेबे तांको चित्कार केही केमिति शुणी पारिले नाही ताकू नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। एवं बापा मां को रूम रो सिकुड़ी बाहरु बंद कला किए ये मध्य गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुछे। तेबे बापा मां को घर बंद करी तांको केही हत्या करिनि तो एभली प्रश्न सृष्टि होइछि। काहेकि ना बापा मां जो रूम से रूम रो सिकुड़ी बाहरु बंद करा जाइथिला। ए घटनार अधिक सन्देह सृष्टि करुछि। प्राथमिक तदंतरू पेट्रोल किंबा डीजेल ढाली जळिथिबा सन्देह करा जाउछि। तेबे प्राथमिक भावे एक आत्महत्या बोली अनुमान करी पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु करिछि। तेबे नाबालक जनक आत्महत्या करिछि कि एहा पछरे आउ किछि रहस्य लुचि रहिछि से नै तदंत आरंभ होइतिबा कहिसंती डीसीपी। प्रतिक्रिया रहिछि सुनिबा। किछि जणा माने केमिति जानिबी माने से त निदरे माने टाइम रे खाऊची पीऊची ट्यूशन जाऊची आसुची। 11 रे पढ़ुथिले खास्ट कॉलेज रे पढ़ुथिले तो मते लागुची लाभ भी करि परिबनी सुसाइड भी करि परिबनी। दीदी तो माने दीदी तो जानी छंती माने कोन करबे एमिति बा से तार बुद्धि केमते आसिला जे एते समस्त कहउछंती से निजे करची थले जदी निजे करथेबो थाले ई सब घर फड़ लोक फक को निजे करथेबे ते एते बुद्धि ते से केबे एते बड़ हे गेला मु बुझी पारनी। अच्छा ऊपर गोटे मौसी अच्छी सी आमको फोन कले कहले निआं लगी जाइए बोली आम जो कबाड़ खोलिया आसलु देखा बाहर पटू तालाटा पड़ी माने चाबी पड़नी खाली तालाटा ओढ़ाई रही से आम खोलिकी बाहर को बाहर ऊपर जाकि ओनर को डाकिलु ओनर को गला बेलू ओनर घर भी चिटकणी दिखाई खोलिकी आम डाकिलु डाकिकी आसिकी मोर पलि आसिली तलू फायर वाला को फोन कली। पिला तो भल जी जानी पिलार क्या सागर ये ना से नहीं भल पिला थिला कौन होटा आम कहीपरूँ। 1.5 घंटा 2 घंटा पूर्व सागे कबाड़ बाड़े मुझे मेडिसिन खाई शुई देहटा कष्ट था जे कबाड़ बाड़ी खोलिले भाई तुम उठ सुई माने घरे से निआ जलिकी बिल्डिंग होगा मुझे छानिया उठिकी दौड़ी आसी आइला बेलू देखिली शुणिली जहाँ मन खराब लगे गोटे पिला सुइसाइड कर से बापा माँ जो पिलाटी सुइसाइड कर 3 जन से बिल्डिंग रहती जोटा कि फास्ट सेकेंड फ्लोर रहती 3 नंबर घरे। प्राइमा फेसिया तदंतरे जना पड़ुछि कि डेथ होइछि एटा बाय पोरिंग पेट्रोल किंबा डीजल बॉडी ऊपर पॉर होइछि तापरे एटा बर्निंग जोगु डेथ होइछि। इंसिडेंट रे खबर पाइला परे प्रॉम्प्टली हमारा पुलिस टीम स्पॉट को पहुंची थिला तापरे एसीपी अशोक गिरी और आईआईसी पुरीघाट वर्तमान केस को इन्वेस्टिगेशन करूछंती और साइंटिफिक टीम भी पहुंची कि सेटा वर्तमान तदंत आरंभ करिछंती। तेबे ये हत्या ना आत्महत्या ताकू नहीं वर्तमान संदेह सृष्टि होइछि। ए संपर्क में अधिक सूचना पाए अजय दास कटक रिपोर्टर आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछंती। अजय 17 वर्षर नाबालक कहीं आत्महत्या कले जदि से आत्महत्या करिसंती तेबे कहीं आत्महत्या कले आत्महत्यार कारण कौन एवं जदि हत्या तेबे किए करिछि हत्या हत्या पछर कारण कौन किछि शत्रुता रहिथिला कि सेमानक परिवार सहित कहा सहित ये दिगो को नहीं वर्तमान पुलिस रो तदंत को केमती देखुछंती। देखो शक्ति जहाँ सकाल सकाल आज पुरीघाट थाना अंचल रघुनाथ जीव लेन रे मठ साहि जो घटना घटला जिते भोर समय हठात गोटे घर द्वितीय महलार सीढ़ी तल जो अंचल गुड़िक हठात अग्निकांड घटला निआं जली उठिला कई जने
ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳ ମହଲାର ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ଉପରକୁ ଗଲେ, ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଜଣାଇଲେ। ତା ସହିତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମହଲାରେ ଏ ନିଆଁଟି ଲାଗିଛି ସେ ମହଲାର 2-3ଟି ରୁମ୍ରେ ବାହାରୁ କବାଟର ଶିକୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ପଟରୁ କିଏ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଫାୟାର ସର୍ଭିସରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଣେ କେହି ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ପୁରାପୁରି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶରୀରଟିକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ତନ୍ମୟ ଦତ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ 17 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ପୁଅ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି, କାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ପରିବାରର ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିବାଦ କଥା କଲେଜ କିମ୍ବା କୋଉଠି ବାହାର କଥା କେବେ କହିନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ନ ଘଟିଥିଲା ଏ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସୂଚନା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ ଏ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକେତ ପୂର୍ବରୁ ବା ଆଶଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇକି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାପା ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ହୁଏତ କୌଣସି ଅଲଗା କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ମତଟି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ଏତଲାଟି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରିଛି, ଯାହା କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ୟୁଡି କେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପମୃତ୍ୟୁ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଲଗା ଦିଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲୁ ଆସେ କିମ୍ବା ପଚରା ଉଚରା ତଦନ୍ତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ କି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଇଏ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଇପାରେ କି ସେ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରିତ ହବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ଏଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଛି ଯେ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଏମିତି କାହିଁକି ପୋଡ଼ି ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେ ନେଇକି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କେବେ ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ବା ସେ ପିଲାର ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିଶେଷ କିଛି ସେମିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି। ଓକେ, ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ପୁଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।